there was hunger in the el place, profeta también iba a ser parte de ese momento de hambre. the prophet was going to be part of that moment of hunger. Pero el profeta no llegó al lugar para pasar hambre. But he did not go to that place to just be hungry. Llegó al lugar para acabar con el hambre. He went to that place to finish with the hunger. Todo depende de la perspectiva con la que usted vea las cosas. Everything depends on the perspective that you see these things. ¿Para qué llegué aquí? Why did I arrive here? A este lugar que realmente no me da nada. To this place that truly gives me nothing. Precisamente usted llegó a ese lugar Precisely, you arrived to that place para que lo que no daba nada comenzara a dar algo. so that what gave nothing can begin to give something. El profeta llega y hay un hambre. Prophet arrives and there's a hunger. Llegó a casa de la mujer sunamita He arrived to the Sunamite woman's house a causa de la honra de ella. at the cost of her honor. Pero lo que había allí But what was there era un dolor que no se hablaba, was an unspoken pain, pero que se podía ver. but a visible one. Esta mujer no se estaba quejando que no tenía hijos, She did not complain that she had no children, pero estaba en su corazón but in her heart it was el dolor de no tenerlo. the pain of having no El children. profeta llega a la casa So then the prophet arrives to the house, no porque necesitara un cuarto para vivir, not because he needed a room to live in, sino porque había una mujer but because there was a que woman tenía un cuarto listo who had a room that was para ready recibir un bebé to receive a y child no tenía manera de tenerlo. and had no way to have it. O sea, el profeta llega So then the prophet arrives para habilitar to able la semilla de un hombre the seed of a man para que pudiera ser so that he could be la respuesta a la oración de la mujer. the response of a woman's prayer. En ocasiones usted será la persona In occasions you will become the que person preparó el cuarto, that prepared the room pero no ha recibido nada. but has received nothing. Pero en ocasiones usted será But in occasions you will be ese profeta o esa profeta that prophet or prophetess que llega a un lugar that arrives to a place no porque necesita algo, not because he needs something, sino para resolver un asunto que lleva años sin resolver. but to resolve a situation that has years been unresolved. Ahora el profeta llega. So the prophet arrives. And by the way, welcome to prayer rompiendo los esquemas. Y te digo, bienvenido a prayer, breaking the schemes. Si tú no se has dado cuenta hace rato que estamos ahí. If you haven't realized that we have already been there. El profeta llega. You see, the prophet ¿Y arrives qué había en la tierra? and he changed the land. ¿Qué había en la tierra? What was in the land? Mira, alguien diga lo que yo siento hoy aquí en este lugar. Somebody say what I feel in this Sunday morning. Padre está hablando, yo siento hambre. Father's speaking and he's saying hunger. Eso es lo que yo siento, hambre. That's what I feel. I feel hunger. Cuando hay hambre, When there's hunger, hay gente there are people que se va a sentar that are gonna sit delante de ti before you porque saben because they know que ellos portan that they carry el conocimiento, the knowledge pero no el poder but not the power para resolver el problema. to resolve the issue. Los hijos de los profetas You see, the sons of the se prophets, sentaron delante de él. they sat before Elisha. Hay hambre There's hunger, y sabemos y entendemos and we know and we understand que quien único lo puede resolver that the only one who can resolve es el profeta Eliseo. is a prophet Elisha. Hay gente que se te va a sentar adelante. You see, there are people who are going to sit before you. La única razón The only reason no es para mirarte, is not to look at you. es para ver cómo solucionas It's to see how you're going to lo que por resolve. mucho tiempo ellos no han podido For solucionar. many years, they couldn't resolve themselves. Hay gente que su condición presente y pasada There are people in the present and the past solo condition será will solucionada only be resolved por alguien como tú y como yo. by somebody like you and like me. No se subestime, You see, don't underestimate porque yourself, usted puede tener en sus manos y en su boca because in your mouth and in your mouth, in your la hands, llave para alimentar you generaciones. will find the key to nourish generations. Y el profeta le dijo a su siervo: And the prophet told his servants, prepara la olla grande let's prepare a big pot. y guisa un potaje And they made para los hijos de los profetas. the soup for the children of the prophets, the sons of the prophets. Vamos a resolver este asunto. Now let's resolve this issue. Next. Y uno salió al campo a recoger hierbas y encontró una parra silvestre y recogió de ella calabazas silvestres hasta llenar su faldón, y regresó y las echó en la olla del potaje, pero no sabían lo que era. Alguien en medio de un hambre Somebody in the midst of a hunger
sale del lugar donde está leaves from the place where they're at para buscar algo y poder cocinar en la olla. to find something in the field to place it into the pot and La cook it. instrucción del profeta And you see, the instruction of the fue que prophet buscara algo para cocinar. was to look for something to cook. Y la persona salió a buscarla, And so the person, they went out to go cook, pero and no to go for it, sabía qué era lo que estaba trayendo. but they didn't know what they were bringing back. Recibió la instrucción, They received the pero instruction, no sabía qué estaba trayendo. but they didn't know what they were bringing back. Lo trae al lugar So then they bring it to the place. próximo Next one, please. y sirvió a los hombres para que comieran. And they served the men to eat. Pero sucedió que cuando comían del potaje gritaron diciendo: But when they ate from the pot, they screamed, saying, ¡Varón de Dios! "Man of God." Ah, eso me suena como That sounds like, desciende aquí, desciende aquí. Hay muerte en esa olla. there's death in that pot. Alguien se dio cuenta So somebody realized de que lo que habían traído para la olla what they brought back for the pot, estaba cocinado. what was cooked, La intención era alimentar, the intention was to feed pero them, los iba a matar. but it was going to kill them. Había muerte en la olla. There was death in the pot. Escuche esto. Hear this now. Quien lo fue a buscar Who went to go look no for it? sabía lo que era. They didn't know what they were looking for. Y lo sirve a sus hermanos. And he serves it to his brothers. Y sus hermanos están listos para comer. And his brothers are ready to eat. Comienzan a comer. And they began to eat. Y alguien cuando lo prueba And when they try it, se da cuenta de que lo que hay en la olla they realize that what's inside the pot, no va a saciar su hambre, it's not going to satisfy their sino hunger, que la va a terminar por siempre. but it's going to satisfy their hunger forever. Los va a matar. In other words, it's going to kill Y them. uno grita y da la alarma. And one shouts and alarms them. Aquí lo que hay es muerte en la olla. What is in this pot is death. Escucha esto. Now, hear this. Usted tiene que tener cuidado, You got to be careful, porque hay personas because there's going to be que people and all posiblemente people no tienen la intención, that possibly don't have the intention, pero saldrán a buscar algo but they're going to go and look for something y lo pondrán en tu mesa. and they'll put it on your table. Tenga cuidado, Be careful, porque el hecho que lo haya traído un hermano because even if a brother brought it for you, no significa que me va a alimentar. it doesn't mean that it's going to feed you. Puede haber muerte en la comida que un hermano trae. Because it could be death in the food that a brother can bring to you. Él no lo intencionó. And it wasn't his intention. Él no sabía lo que era, Because he didn't know what was in that food. pero te puede matar. But it can kill you. Usted no puede comerse And you cannot eat todo lo que le ponen en la mesa. everything that they put in your table. Usted tiene que tener cuidado. You got to be careful. Las mesas en las que usted se sienta, And where you sit and whose porque hay table you gente que sit. te van a llevar una mesa. Because there are people who prepare a table for you, Su única intención but their only intention es que la muerte que traían en sus manos is that what you bring to the hands se le mete en su barriga. will go into your stomach. Si se te mete en la barriga, And if it goes into your stomach, te va a inhabilitar el vientre. it will enable your womb. Porque lo que tienes en el vientre Because what you have in the womb es lo que vas a parir. is what you're going to give birth to. Tenga cuidado. So then be careful Quizás no se muere dejando de respirar, that you don't stop breathing while eating. pero te matan los sueños. But it was going to kill your Te dreams. matan la palabra que It un will padre kill the puso en word tu that a father barriga. has put into your womb. Te matan la palabra que tienes en el vientre. It will kill the word that is in Yo your vine womb. para decirle You see, a I came alguien, to tell somebody today tenga cuidado that you have to be con las careful invitaciones a la mesa, with the invitations to the porque table. pueden ser la plataforma Because they can become the platform para acabar con tu to generación. end with your generations. Y no pudieron comer. And they couldn't eat. De tener hambre To have hunger y tener la solución al frente, and to have the solution right in front of you, ahora no se la pueden comer. now they can't eat the food. Pero hay algo muy interesante. But there's something very interesting. Cuando nos movemos en obediencia When we move in obedience, y tenemos un padre en la mesa, and when there's a father in the table, no importa cuánto veneno it doesn't matter how much hayan venom tratado de poner, they can try to put against my life. lo que va a suceder What's going to happen va a sorprender a muchos. will surprise many people. Escucha esta palabra en este Hear día. this word in this morning. No importa cuánto intenten It doesn't matter how much tries it can get detenerte en el to camino, hold you back and detain you in cuando your hay un walk. padre en la mesa When there is a father que ha in the table honrado
who you have y que honored, sabe y conoce el código de honra. and recognize the codes of honor. Todo el que se siente en esa mesa Anyone who sits in that table no se va a morir will not die envenenado por otro. by being poisoned by another. Pero Eliseo dijo. But Elisha said, ¿Qué dijo Eliseo? what did Elisha say? Traedme. Bring me. ¿Traedme qué? What did he say to bring to him? ¿Traedme qué? Bring what? I don't know about you. Yo no sé de ti, I feel the anointing to preach. pero yo siento la unción para predicar. ¿Qué hay ahí? What is there? Lo que haya, What there is, no hay problema. there's no problem. Hay un padre en la mesa. There's a father at the table. Mira la solución de Eliseo. Now look at his solution. No dijo, He didn't say, bótenla. oh, throw it out. No dijo, He didn't say, nos vamos a morir. oh, we're going to die then. Tómate un poco de Pepto-Bismol para que se te vaya el digestión. No. Take a little Pepto-Bismol so you can, let it go down. Traedme He said, bring me harina. flour. La otra vez dijo, traedme, The other time he Sal. said, bring me salt. traedme Bring me harina. flour. Y la echó en la olla And he put it in the pot. y dijo, sirve a la gente He said, serve the people para que coma. so they can eat. Y no hubo nada malo en la olla. And there was nothing bad in the pot left. Escuche esto. Now hear this. La comida está envenenada. The food is poisoned. La nación está siendo envenenada. The nation is being poisoned. Han querido matar nuestra generación. And they wanted to kill our generations. Donde hay iglesias que gobiernan. But when there are churches who Hay govern, iglesias con principios y valores. churches with values and principles, No nos vamos a quedar callados we're not going to stay quiet ante el intento de atropello before the intent of de harm personas sin valores, of people without values, como el ilegal presidente de esta nación. like the illegal president of this nation. La zorra va a saber The fox is going to know que en esta nación hay hijos, that in this nation there y are donde hay children, hijos hay gobierno. and where there are children there is Alguien government. debe entender See, esto. somebody should Sé understand que this usted word. posiblemente se ofenda. You can possibly be offended by No what me I'm telling you, interesa. but I don't really Alguien care. tiene que decirle la verdad. Somebody needs to speak the truth. Dígale a la zorra llamada Joe Tell that Biden fox named Joe Biden que hay una casa that there is a que hay una person, iglesia there is a church que no se va a that will detener. not be stopped or detained, Con mis generaciones nadie se mete. because nobody is going to get involved with my generations. Tráiganme harina. He said, bring me some flour. Alguien debería preguntarse por qué harina. And somebody might ask, why did he mention flour? Pregúnteme por qué. Ask me why. La harina You see, flour es el ingrediente principal is the principal ingredient del pan. of bread. Y el pan es tipo de palabra. And bread is a type of word. A donde esté el veneno, He said, where the venom is at, metámosle let's give a palabra. little word to it. Porque si le meto una You see, if I give a palabra, little word to it, lo que no se podía comer, what couldn't be eaten before, ahora se va a poder you see, comer. now you're going to be able to Oiga, eat it. tírale un poco de pan, So give a little bread, métele palabra put a little word a inside lo that que no pot. tenía palabra. Oh, what didn't have word before. Please, next one. The same one. Okay. El mismo, el mismo. Y le echó y dijo, And he put into it and said, sirve a la gente para que coma. serve the people so they may eat. Fíjate bien que no hubo que botarla, You see, you didn't have to throw out the pot. solo hubo que arreglarla. You just had to fix it. Come on, Dad, come on. Lo que la iglesia necesita What the church needs es una palabra que le cambie la mente. is a word to change their La mind. única palabra que cambia la mente And the only word that changes the mind es la palabra del reino. is the word of kingdom. Por eso Jesús el Mesías le dijo, That's what Jesus Messiah said. arrepentíos, cambien la mente. Repent, change the way you ¿Por qué think. tienen que cambiarla? Why do you got to change your mind? Porque el reino de los You see, cielos because the kingdom of heaven se ha has acercado. come near to Tiene us. que haber un cambio de mente There has to be a change para of que el reino mindset sea so that the manifestado. kingdom could become manifested. Y miren lo que pasó.
What happens? Yo quiero que usted vea algo. I want you to see something here. Eliseo no dijo, Elisha didn't say, ahora hay veneno en el campamento. and now there's poison in the field too. Me voy a retirar al monte 40 días. I'm going to go to the mountain for 40 days. Porque lo que él se retira se muere la gente. Because why do that? People are going to die. No, me voy a retirar para que me den una palabra. I'm going to step away so I can get a word. Eliseo no tenía que buscar la palabra Elisha didn't have to go look for the word porque él tenía la palabra. because he had the word. Mientras usted se mata buscando una palabra, You see, while you kill yourself trying to look for a word, hay gente que muere there are people who die porque tu ignorancia because of your no te ignorance. ha permitido ver It's not allowing you to que lo see que necesita la gente that what people need, no tienes que buscarlo, you don't got to go look for it. solo tienes que You reconocerlo. just got to recognize it. Mire que estoy predicando tranquilo. See, I'm preaching as calm as I can be. Y no hubo nada malo And there was nothing bad en la olla. in the pot. Alguien diga conmigo, Somebody say with me, de lo envenenado from poison a lo bueno. to the good food, De que no se podía comer, to not being able to eat, acá ahora esta sopa está violenta. to now this soup is a violent Eso food. de harina tiene que ser más o menos un sinónimo de bolitas de plátano adentro. Now that flour has to be a synonym of. Perdón un momentito. Let's get a moment. Perdón un segundito. Dijo, pastor, lleve un momento acá, por favor. My son, Pastor, please come up here real quick. Corre rapidito, ven acá. Run. Coge el micrófono un momento. Bolitas de plátano. No me funcionó. Pensaba que con mi lenguaje, no es un lenguaje mexicano, pensé que portugués lo iba a entender. Balls of plantain balls. Y dije, bolita de plátano. Mi hijo mexicano se quedó como que. No. Ahora, si le digo tacos al pastor, va a ser. ¡Ah! If he would have said, Rishiyare. Bolitas de plátano Plantain balls, right? Plantain balls. es un elemento It's a nourishment que le daban a Adán en el Edén that they get to Adam in the Eden para subirle su sistema inmunológico to increase his immune system y hacerlo más productivo. and make him more productive. Esas bolitas de You plátano see, these plantain balls, le sacan una sonrisa they take out a smile al tipo más aborrecido to the most better person. en tu idioma. In my language, Esos tacos al pastor those tacos al pastor, le- un poquito de horchata. está hablando hasta lengua este. Now you're preaching that. Bueno, tengo que entonces yo ponerme a hablarle ahora cuando venga. Bueno, los tacos, bueno, Well, now we gotta change it up a little bit with the language. el pozole. The pozole. I see that. I know that dimension. Esa dimensión lo conozco. No luego la reacción de la traducción. There was no reaction in the translation. Si él no sabe el lenguaje If puertorriqueño que I estoy don't know hablando. the Puerto Rican language he's talking about. Mofongo y bolitas de plátano. Mofongo and plantain balls. Come on, man. Hoy sales a comer conmigo. Let's do it. Cero tacos. Pastora Talicha, ¿dónde está? Mi amor, cero tacos por los próximos 6 meses. Dale comida boricua hasta que reviente. Next. 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 Vámonos ahí. Entonces, And then, lo que parecía ser una muerte what appeared to be a death
se convirtió en un acto milagroso. became a miraculous act. Usted tiene que aprender a confiar You got to learn how to trust que lo que usted vive hoy, that what you live today, aunque sepa malo, though it may taste bad or aunque bitter, parece que te acaba, or it may seem like it's finishing you off, si hay en la mesa if in the table, una palabra, if there is a word, lo que parecía que era muerte what seemed to be death simplemente será un testimonio will simply become a de testimony lo que el Padre es capaz de of what the hacer. Father is able to do. Los minutos que me quedan, And with the minutes I got sale left, Eliseo de ese you lugar. see, Elisha comes out of that place, De repente lo encontramos en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. and we go to chapter 5 of 2 Kings. Y había un hombre llamado Naamán. And there was a man named Naaman. Diga conmigo, Naamán. Say Naaman, No es Naamán, not Naaman. Naamán. Naaman. Y este hombre muy conocido por posiblemente todos aquí. A man known as possibly by everybody who's here. El que no lo sabe por la historia lo conoce por la canción. And whoever knows about the story probably knows about the song. Cada vez que íbamos a bautizar, Every time we go out to baptize, cantamos la bendita canción. we will sing the blessed song. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán. Es un momento de Pentecostés de Naamán. Y si te lavas en la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si te lavas en la sangre de Cristo te puede limpiar. Siempre lo he dicho, I've always said it, lo repito. and I repeat it. Conocer las historias To know the stories sin entender ni recibir la revelación detrás de ellas without understanding or receiving the revelation behind them, te hará un cuentista. it will make you a storyteller. Yo conozco todo lo que dice la Biblia. I know everything the Bible can say, Explícamelo en el lenguaje del rey. but explain it to me in the language of kingdom. Por eso nuestros niños en casa That's why our children in the house, no van a los salones a coger historia bíblica. they don't go to the classroom to have some Bible school. Nuestros niños hablan de reino, They speak kingdom, gobierno, paternidad. design, paternity, and government. Dice Naamán, See, Naaman, vaya conmigo, diga capitán del ejército del rey de Siria. captain of the army of the king of Syria, Muy estimado. he was very esteemed. Okay. Please repeat with me. Repiten conmigo, por favor. Muy estimado. Very esteemed. Además era Even more, he was. Comienza el capítulo narrando las virtudes de Naamán. So the story begins narrating the virtues of Los Naaman, atributos de Naamán. the attributes that Naaman had. ¿Quién era Naamán? Who was Naaman? ¿Cómo era conocido? How was he known? ¿Qué es lo que había hecho? What had he had done? ¿Y dónde había llegado? And where has he arrived? Pero todo este juego de You palabras see, all of this wordplay termina con dos palabras finished with two words. cuya importancia más fuerte es solo una. And it's only strong as one. Era todo esto. You see, he was all of this. Solo tenía un pequeño problemita. He just had a small problem. Diga conmigo, Say pero with me, leproso. but leopard. Tenía todos los diplomas, He had all the diplomas, todos los reconocimientos. all the acknowledgments and El tipo era achievements. CFI. And he was a C. Solamente los pilotos entendemos ese Oh, lenguaje. that's our pilots know the language. Dijo el piloto está allá. CFI, CFI, Certified Flight Instructor. Certified Flight Instructor. No es lo mismo ser piloto It's not the same thing of being a pilot que ser CFI, to being a CFI, SFE, porque el piloto aprendió para él, because he learned for himself, pero el CFI enseña a otros. but the CFI teaches other people. Hay muchas personas en el reino There's a lot of people in kingdom que solamente caminan para ellos, that only walk for themselves, pero no pueden enseñar a nadie. but they can't teach nobody. Okay. Tenemos que explicar un día tú y yo, vamos a hablar de aviones aquí, vamos a hablar de esto. We gotta speak about planes one day. Oiga esto, diga, el problema de Naamán You see, Naaman's problem era su lepra, was his leprosy. no era el reconocimiento, It wasn't the acknowledgments. era su lepra. It was his leprosy. ¿Sabes cuánta gente muere You know how many people die por el reconocimiento, because of the acknowledgments? aunque no tienen lepra? Though they have no leprosy.
Naamán tenía todo lo que la gente busca, Naaman had everything that people were looking for, pero leproso. but he had leprosy. Hay mucha gente aquí And there's a lot of people y en here otros lugares and in other que places tienen lo que todo el mundo busca that has what the whole world is looking for, y no tenemos lepra. but we don't have leprosy. Naamán lo había alcanzado todo, Naaman had reached it all. He pero había achieved una it all. lepra que lo agobiaba. But there was a leper that had held him down. Leprosy. Dicen los que conocen And those who know say que parte del problema de Naamán, that part of Naaman's problem, número uno, era su orgullo. number one, was his pride. Y usted lo va a ver en el transcurso de la And lectura. you're going to see in the course of the scriptures. Next. Y los sirios habían salido de escuadrones, habían llevado cautivo a la tierra de una jovencita, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señor: ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria, entonces lo libraría de su lepra. Hay una sierva en la casa de Naamán You see, there's a servant in the house of Naaman que tiene más revelación que el que sabe todo. that has more revelation than he who knows it all. Esta sierva, Now, this servant que posiblemente no tenía el mejor lugar, that possibly didn't have the best place, había sido llevada cautiva had been taken captive de la tierra de Israel. from the land of Israel. O sea, era una mujer de In promesa, other words, she was a woman of promise. aunque estaba cautiva temporalmente. That though she was temporarily captivated, Está siendo cautiva, now she's being captive. sirviéndole a Naamán, She's serving Naaman. y en medio de su cautividad In the midst of her le captivity, dice a su señor: tells her Lord, si tú supieras if you only knew que lo único que necesitas that the only thing that you need es encontrarte is to find con el yourself señor profeta with the prophet, my que está en Lord, Samaria, who is in Samaria. ese hombre Now that man te puede librar de la lepra. can deliver you from your leprosy. Es cuando usted no se da cuenta It's when you don't realize que hay personas that there are people que posiblemente en posición that are possibly in position están por encima de usted and they could be above you, y no han reconocido but they have not que recognized quien tiene la llave that who has the key para quitar la lepra to deliver you from no leprosy es uno que está arriba, is someone who is above es you. uno que parece que It's está one abajo, who can seem to be below porque you tiene la revelación because they have the revelation para dirigirte to guide you a donde está tu milagro. to where your miracle is at. Next. Y llevó la carta al rey de Israel que decía: ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, te envío a mi siervo Naamán para que lo cure de su lepra. Next. Sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo el Padre o Dios para matar o hacer vivir, para que este me envíe un hombre a curarlo de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey dice: yo tengo todo el reinado, So he said, I have the whole kingdom, pero no tengo palabra para sanar a nadie. but I have words to heal a man. Okay, next. Que no tengo tiempo. Pero aconteció que, oyendo Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había arrancado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has arrancado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Es el momento You see, that's the moment donde pueden decir lo que digan de ti, where they can say whatever they want about you. pero cuando se, en puertorriqueño, But in Puerto Rican, cuando se tranca el bolo, when everything is stuck, cuando no hay más nada que hacer, when there's nothing else to do, tú te vas a parar en tu lugar. you're gonna stand in your place. Nunca me consideraron, They never considered me. pero ¿cuál es el problemita? But what's the problem here? El rey no puede acabar con la lepra. The king cannot finish with the leprosy. Mándemelo a mí And send him to me. y sabrá que hay profeta en And you'll Kissimmee. know there's a prophet in Kissimmee. Sabrá que hay profeta en Nación They'll de know there's Fe. a prophet in Nación Sabrá de que hay Fe. profeta en Aruba. They'll know there's a prophet in Sabrá que hay Aruba. profeta en There's a Maryland. prophet in Maryland. Sabrá que hay profeta en la Casa There's a Blanca. prophet in the house. Sabrá que hay profeta en They'll know Hanover. that there is a prophet in Lo Hanover. van a saber. They're gonna know. Dígale, cuando te canse me avisa. Say, hey, when you get tired, just let me Mándalo know. para acá. You can send them over here. Sabrá que hay profeta en Kissimmee. And they know there's a prophet in Kissimmee. Next. Naamán fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Oiga esto, Now listen to this. para darme a entender To make myself que understood, podamos traducir el lenguaje viejo al lenguaje actual. so we can translate from the old language to the new language. Naamán llegó Naaman's arriving. frente a la casa del profeta And he arrived before the house of the prophet en su Bentley, in his Bentley. blindado, He's blinged out con su equipo de seguridad, with his security team toda su gente, and all his people, y se para frente al profeta his entourage, and he comes before the prophet
con todo el flow, with all the flow, pero leproso. but remember, leper. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: And Elisha sends him a messenger saying, ve y lávate en el Jordán 7 veces, go wash yourself in the Jordan 7 times, y tu carne se te restaurará y serás limpio. and your flesh will be restored and you'll be clean. Esto fue This was la llave que activó en Naamán the key that activated in Naaman lo que había en su corazón. what was in his heart. Porque el profeta Because the prophet, no le importó los títulos. he didn't care about titles. Porque él tenía títulos, pero era leproso. Because you could have had titles, but you were still a leper. Y el profeta lo único que tenía un sobrenombre de que era el lambón de Elías. And now the prophet had a surname that was the what? The kiss up of Elijah. Naamán tenía títulos, See, Naaman had titles, pero leproso. but leper. Eliseo solo tiene un sobrenombre de lambón, Elisha has a surname of a kiss up, pero tenía la palabra para liberar al leproso. but he had the word to deliver the leper. El profeta le da la instrucción, And the prophet gives the instruction, pero no se la da a él. but he doesn't give it himself. Mandó al siervo a que se la diera. He sends a servant to give it to him. Porque hay personas You see, because there are que el people, Padre te va a poner en el and camino, the Father's in a place in your path, y tu único trabajo and your only job será romper con su maldito orgullo. is to break with your cursed pride. Come on now. Hay gente que no la voy a atender. You see, there are people who are not going to understand Le voy a enviar un hijo que lo that atienda. I'm going to send a son who can Y attend si him. no recibes a mi hijo, And he don't receive my son, quédate enfermo. then you're going to stay sick. Te digo que era un orgulloso. And look, I told you that he's prideful. Y pues se creía. Because he thought he was the... Mira cómo se retiró Naamán. You see, look how he stepped away. Contento. Was he happy? Diciendo: He was angered. y aquí Saying, yo pensaba I thought, que como llegó Naamán, because he thought he came, el tipo iba a salir de la oficina, ¿viste? Y me iba a recibir. he was going to take him inside his office. Papi, yo no soy cualquier cosa. I'm not just whatever Yo thing. soy Naamán. I'm Naaman. ¿Por qué no me recibió? How come he didn't receive me? Si cuando llego la gente tiene que venir corriendo donde me ha And saludado. when I come, people got to run to me and they got to say hi to me. ¿Te das cuenta que el problema de la lepra de Naamán You see that the problem of Naaman's leprosy, no era la lepra? it wasn't even the leper. Había algo más fuerte que la The lepra, era el leprosy, orgullo, it was only stronger, and that was his pride. que muestra la condición del corazón. Because it talks about the condition of your heart. Porque la lepra se trata con medicina, Because leprosy can be healed with pero el medicine, corazón no se puede but you medicar. can't do that with a heart. Cuando hablo del corazón hablo de esto. Because when you see about the heart, I'm not talking about this, I'm talking about this. Por si acaso alguien está pensando: yo tengo un problema del corazón, y In me case you might medican. think, well, I do have a problem with my organ, heart, and I use medicine. It's not about that, it's about your mind. Papi, mira, en la clara. Come on, let's be clear. Papi, mira, lo menos, mira, por mi madre, lo menos que yo pensaba He said, listen, but I promise you, the least es that I que él iba a thought venir donde mí is that he will come to me y himself, me iba a recibir, and he will receive me, iba a orar delante de mí, and he was going to be before me, iba a agitar su mano and he was going to wave his y hand, se curaría mi lepra. and he's going to cure my leprosy. Papi, es una falta de respeto. That's a disrespect. Es más, le voy a enviar un mensaje al siervo. You know, I'm going to send a message saying, Dile a él que si él sabe quién fue el que vino tell him if he knows who's the one who sent him, who antes sent que me, me vaya. who was sent to him before I leave. Pero Eliseo, But Elisha, como no tiene complejos ni problemas, because he had no complex, he has no problems. estaba tranquilo comiéndose lo que quedaba del potaje que trajo del otro lado. He was calm eating the pot of soup that he brought from the other side. Avar y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose se fue airado. ¿Cuál es el problema? Que Naamán What's the problem? Naaman tenía información, had information, pero no revelación. but not Donde revelation. no hay revelación, See, where there is no no se sigue revelation, instrucción. you can't follow an instruction. Él está diciendo: He's saying, de ríos conozco yo. I know many rivers. Y este me está mandando para río Jordán. And he's taking me to the Jordan River. Usted no sabe lo que pasa aquí And you don't know what's happening here hasta que usted no ve a Israel. until you don't go to Israel. Come on, Dad. Entonces, ¿qué hay que ir? That's how you gotta go. Entonces, yo 5 veces hemos ido We've gone 5 times. y no me canso de ir. I don't get tired of going to Israel. Usted va, una foto se la ponía de, si usted ve el Jordán,
If you can see the Jordan Que River, Jordán es un río grande. it's a big river. Hay una parte donde llevan a los turistas And there's a part where the tourists are taken to. para que te bañes bien bonito allí. So you can have a good shower and everything. A Maestro good Saúl, bath. pero la parte verdadera de Jordán, But let's talk about the real part of the Jordan River. tú no quisieras bañar allí ni a tu perro. You wouldn't even wash your dog in that river. Maestro Saúl, ¿cierto o falso? True or false, teacher? Los que han ido, Ricardo, Madame y Pastora Ruti, Pastor Rudy, Maida, Ricky, you know. tú no te quieres ni bañar allí. You wouldn't even want to shower in that river, in that part of the river. Eso está más turbio. Because it's nasty. Eso parece un smoothie de fango. It looked like a smoothie of algae. Allí se bautizó Jesús. And that's where Jesus got Allí baptized. Juan bautizaba. You see, that's where John was baptizing. Creo que el agua tipificaba la condición del corazón de la gente. Right, come on. That's because the water spoke about the conditions of the heart of people. O sea, Naamán está diciendo, You see, Naaman is saying, una persona tan culta como yo, a person as great as I am, que viste como visto yo, who dresses the way that I dress, habiendo tantos ríos bonitos. there's so many good rivers. Imagínate que la gente con la que yo trabajo Imagine the people that I work with, me vean metido en ese río tan asqueroso. if they see me get in that nasty river, Se volvió loco este profeta. and this prophet went crazy, Eso sería degradarme. and that would be to degrade me. Yo sé de ríos buenos. I know good rivers. Y volviéndose fue airado. And leaving, he left angered. Tenía ya dos. Two. Número uno, porque no lo atendió. Number one, because he didn't attend Y them. número dos, por el río donde lo mandó a And number bañarse. two, for the river where he sent him to. Realmente no creo Surely, I don't believe que el río Jordán the Jordan River estuviera más sucio que el corazón de Naamán. would have been dirtier than his heart. Come on. Next. Pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Mire cómo los siervos le decían, Look how the servants would talk to him. Padre mío. They would tell him, my father. Hay un problema. Now, there's a problem here. Naamán los veía y los trataba como siervos. Naaman treated them like servants, Y ellos veían en él un padre. but the servants saw a father in him. Padre mío. My father, Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, no cumpliría. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Te das cuenta del amor de los muchachos estos? do you realize that these young men's love for Naaman? Lo veían como un padre. They saw him like a father. Si lo que queremos es que se te vaya la lepra. They said, we want the leprosy to leave you. Porque esa lepra que está por fuera Because that leprosy that's y outside que llevas por dentro, and that you carry sin inside, darte cuenta, without you even en realizing, ocasiones in occasions, también nos lastima a nosotros. it hurts us too. Papá, ¿por qué no vas y haces lo que te dicen? Why don't you go and do what they're telling you to do? Y acabas con tu lepra externa e interna. And you finish up with the internal and external leprosy. Esta predicación tiene que estar en un libro. See, this preaching needs to have a book. Entonces, a la voz de unos hijos, You see, at the voice of children, hicieron reaccionar a Naamán. they made Naaman react. Los hijos le derrumbaron el orgullo. And they broke down his pride. Hay hijos There are children cuya función será where their function will be derrumbar el orgullo de algunos to break down the pride of some que se creen que porque alcanzaron who think because they achieve, ya no necesitan they don't no longer need seguir instrucciones. to follow instruction. Mira esto. Now listen to this. Entonces, bajó He went down y se sumergió. and he got Yo submerged. quiero que vea algo. Now I want you to see something. Eliseo solo era el profeta. Elisha was only the prophet. Pero cuando hay una palabra entre padre e hijo, But when there's a word between a father and a son, se activa otra cosa. something else is activated. Lo que lo hizo ir al agua What made him go to the waters? no fue la palabra de Eliseo, It wasn't Elisha's word. fue la palabra del hijo. It was the word of their children. Bajó y se sumergió 7 veces, He went down 7 times conforme a la palabra del varón de Dios. according to the word of the man of God. Y su carne se volvió And his flesh como la carne de un niño became like the flesh of a y child. quedó limpio. In other words, very ¿Cuál es el clean. problema? Now, what's the problem? Cuando yo no entiendo When I don't la understand instrucción que me dan, the instruction they give to porque me, estoy pensando en mi mente analítica, because I'm thinking, am I an analytical mind? yo estoy enfermo I'm sick. y este me está enviando And he's sending a que me me vaya un agua to bathe myself in que waters está más sucia that's dirtier que
En muchos lugares que yo conozco. There are many places that I know. Entonces, ¿cuál es el problema? And what's the problem? En vez de que se me quite la lepra, Instead of the leprosy being removed, se me va a complicar la cosa. wouldn't it complicate the issue for me? Pregúntame cuál es el problema. Now ask me, what's the problem? Mentes analíticas. Analytical mindsets. Gente que sabe demasiado. They know too much information. Dile a un doctor. Tell a doctor. No tiene que ir tan lejos. You don't gotta go too far. A mi hijo Gabriel, que es enfermero. My son Gabriel, he's a nurse. Tiene sentido que una persona con la piel toda llena de infección And he has tended people with all on top of se infections. mete a un río asqueroso. And if they go into a dirty river, what's gonna happen? Nadie te lo permitiría. Nobody will allow you with that type of Solo eso infection. ocurre And that will only happen en la mente de un profeta in the mind of a que prophet está buscando romper who's looking to break con el razonamiento de alguien que tiene una condición. with the reasoning that you have in your condition. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Now, why don't we receive many times? Porque todo lo analizamos. Because we analyze everything. Queremos comprenderlo We todo. want to understand everything. Si me lo explican, lo hago. If you explain it to me, then Dime I'll do cuáles it. son los beneficios. And I just need to know ¿Cómo yo voy a lograr que esto me beneficie a how mí? this is going to benefit me. Usted no debe preocuparse You should not be de worried cómo van a pasar las cosas. on how things are going to Por happen. esa misma razón, That's the same reason los judíos todavía están esperando al Mesías. why the Jews are still waiting for the Messiah. Porque cuando el Mesías vino, Because when the Messiah came, no vino como ellos he pensaban. didn't come the way that they thought. Usted tiene que tener cuidado. And you need to be careful. Porque hay cosas en su vida Because there are things in your life que llegaron hace rato, that arrive a pero while usted está ago, esperando but you're still que waiting lleguen a su for manera. them to come Y in the como way le that you enseñaron a want it, usted. how they taught you. Deje de estar rechazando Now stop rejecting lo que usted no entiende. what you can't understand. Porque lo que tú no entiendes Because what you can't vino understand para alinearte came to align y you para cambiarte la and to mente. change your mind. No cuestione, Don't question. alíñese. Align yourself. Porque el alineamiento Because aligning traerá el yourself milagro que tanto will estás bring the esperando. miracle that you have been expecting. Next. Ahora tenemos a Naamán limpio. Now we have one name that's clean. Sucede algo interesante y con esto termino. But something interesting happens in the course of this, and we're finished with this. Hay predicación aquí para 4 meses, pero So preaching for 4 months, but let's keep going. vamos a una serie, no podemos detenernos mucho. Este es el problema. Now, this is the problem. Ahora Naamán está sano. You see, Naaman gets healed. Le acaban de quebrar el orgullo. He just broke his pride. El hombre quedó la piel And he had the skin como la de un bebé. like a child's baby, like a baby's skin. Pregúntame cómo. Ask me how. Así como la mía, mire. Look at mine. It's like just like that. Ahora, Naamán tiene la intención And Naaman has the intention de honrar al profeta. of honoring the prophet. Y dice el profeta, profeta, recibe esta ofrenda de mi parte. He said, prophet, receive this gift from my heart. Y from el my part." profeta Eliseo, And the prophet Elisha, que tiene una revelación, un discernimiento who impresionante, has an impressive discernment, no quiso la ofrenda de Naamán. didn't want his offering. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque gente como Naamán Because people like Naaman están acostumbrados are accustomed a recibir algo on receiving y something después decir, and then saying, sí, yo lo recibí, pero yo le di una buena ofrenda por eso. yeah, but I gave you a good offering for that. Yo pagué por eso. I paid for that. Eso lo lograron por la ofrenda que yo di. That was because of the offering that I gave. Eliseo dijo, Elisha said, negrito, te vas a fastidiar listen, I'm not going to get upset porque no te voy a coger la ofrenda because esa. I'm not going to take that offering. Yo no necesito lo que tú I don't tienes. need what you have. Si con mi palabra And with my word, yo desato lo que nadie ha tenido. I can release what nobody has Soy had. profeta. I am a Tengo prophet. la palabra. I have the word. Yo no necesito I don't need your una offering. ofrenda de tus manos. I don't need the offering from your hands. ¿Te das cuenta? Como Eliseo su asignación era. See, Elisha's assignment was, Aprenda esto. learn this. La asignación de Eliseo no era sanar la lepra de Naamán. It wasn't to heal Naaman's leprosy. Porque si hubiera sido eso, Because if it would have been that, ora por él y lo sana. pray for him and he heals him. La asignación de Eliseo His assignment was, no era sanar la lepra, it wasn't to heal the leprosy. era quebrar su orgullo. It was to break his pride. Si quería sanar la lepra, If you wanted to heal the leprosy, simplemente oraba por él. you just had to pray for him. Se sano. Be healed. Pero si hubiera sanado, me voy tranquilo. Yeah, he heals and he lives calmly. Quiero quebrar. But he said, I want to break. Quiero que la gente te vea metido en el Jordán. I want you to go in the Jordan. Quiero que la gente te vea siguiendo instrucciones. I want people to see you in the Jordan. I want people to see eres you following bueno dando instructions. instrucciones. You're good at giving instructions, Pero malo siguiendo. but you're terrible at following them. Yo te voy a quebrar a ti. So then I'm going to break your pride.
ahora te voy a dar una instrucción I'm going to give you an instruction, y tú la vas a seguir. and you're going to follow the Y instruction. la gente te va a ver And people are going to see saliendo de mi casa you coming out of my con house coraje, with an anger, pero llegando al Jordán. but arriving to the Jordan. Puedes poner la carita que ponga You can put whatever face you want to put on de yourself. coraje por lo que te estoy diciendo. By the anger that what I'm telling you. Mi única intención But my only intention es quebrarte is to break you y sanarte. and to heal you. No de tu enfermedad que vas todas las semanas para que el médico te dé medicinas, And don't go to, to receive medicine just for your sickness. sino del orgullo And not for that, but for your y de pride la falta de carácter and your lack of de character no seguir instrucciones. of not following instructions. Aprenda a seguir instrucciones. Learn to follow instructions. Ahora, que toma la ofrenda, por favor. Please take the offering, prophet. Que la ofrenda, tranquilo. I don't want your offering. I'm okay. La ofrenda, I don't want your offering. tranquilo. It's okay. Y se fue. He left. En otras palabras, In other words, yo no necesito nada de ti. I don't need nothing from you. Eliseo se podía estar muriendo And Elisha could have been dying. y no se le iba a coger. He wasn't going to take the offering Estaba sanando algo más profundo que la lepra. because he was healing something deeper than the leprosy. El orgullo del He corazón. was healing the pride of the heart. Se va. He leaves. Pero cuando Jesse, When Jesse, el siervo de Eliseo, Elisha's servant, varón de Dios, man of God, pensó, he aquí, he said, behold, mi señor ha eximido a este sirio Naamán he has done this thing for the Syrian man. al no recibir de su mano lo que traía. To not receive what he had in his hand. Aquí se le metió lo de This is where the came in. vive Jehová. Now, live the Lord. De seguro corre tras él para tomar algo suyo. Y de rápido metieron a Jehová ahí en la cosa. O sea, esa es la perfecta excusa. Si no, es que sentí que Dios me habló. That's the perfect excuse. Is that I feel that God spoke to me. Esa ofrenda podía ser buena para el beneficio del reino. The offering could be good for the benefit of the king. Él incluyó el vive Jehová. Como que Just got to include the live the Lord. se metió aquí la chequina. And that's where the Shekinah came in. Shekinah. Y ya que estamos ahí, permítame abundar esto. El Padre no tiene que meterse en ningún lugar. You see, the Father doesn't need to go in any place. Está en todos lados. He's everywhere. He's omnipresent. La ignorancia de la gente, And the ignorance of people, de hecho, vino y se metió una presencia. today a presence came in. ¿O sí? Oh, yeah. O sea, cuando tú llegaste no estaba. In other words, so when you were there, it didn't get there. Se metió. It got Sí, in. pero lo único que se mete es lo que no está. Because whatever is not there has to get there. Se metió una presencia. A presence came in. Y descendió una presencia. And a presence descended. Descendió. Descended. Wow. Wow. ¿A qué vino Jesús? So then what? What did Jesus come for? El Mesías vino aquí. What did Messiah come for? La presencia no se mete. The presence doesn't come in. Estaba antes que tú llegaras. The presence doesn't have an arrival. Venía contigo, estaba en tu casa. It came with you when you left your house. It came with you Se when you quedó en got tu here. casa. It stood in your house. Está en Nación de Fe Maryland. It's in Nación de Fe, Maryland. Está en Nación de Fe Dominicana. It's in the Nación de Fe, Dominican Está en Republic. Puerto Rico. It's in Puerto Rico. Está en Aruba. It's in Aruba. Está en Hanover. It's in Hanover. Está en Colorado. It's in Colorado. Está en todos lados. The presence is everywhere. Solo en los lugares religiosos la presencia se lleva Only in religious places the presence has to descend, y se mete. and he has to get in. Se dañó esto. I know I messed up the preaching. Quiero que me lo... Saludos, estamos bien. Así ya se siguió Naamán, y cuando Naamán vio que corría tras él, se bajó del carro para recibirlo y preguntó: ¿todo está bien? Antes yo me quedaba así porque como... Now before I said this, because Pero cuando ya tú te das cuenta, me puse a analizar. I began to analyze. Ninguno de los que critica pagan este local. Not one person who criticizes pays this place. Sencillo. That's simple. Y si me manda una oferta, no te la acepto. And if you send an offering, trust me, I'm not gonna accept it either. Oye esto. Now listen to this. Jesse siguió a Naamán.
Jesse, he follows Naaman. El problema de Naamán era la mente. But Naaman's problem was the mind. Y ahora te das cuenta Now you que el realize problema de Jesse that Jesse's problem fue la mente. was the mind. Se puso a pensar, In other words, he began to think, y que yo no hubiera hecho con la ofrendita que le estaban dando a mi what papá. would I done with the offering that he was giving? Con esa ofrenda yo hubiera cambiado las herraduras de los caballos, hubiera metido una For that, cajeta I would nueva, have changed the things for the horses, the radio for the horses. hubiera comprado 4 camellos. I would have bought 4 camels with that money. Se puso a pensar. He began to Se le think. metió el espíritu. ¡Vive Jehová! The long live the Lord began to come in. Voy a buscar esto. Now I'm going to look for this. Y se fue tras Naamán. And he went behind Naaman. Tenga cuidado So be cuando careful usted corre tras personas. when you run behind people Que un padre, that a father, por la razón que sea, for the reason it may be, ya les dijo, already told you este tiempo terminó. this time has ended. Te di lo que I necesitabas gave you what you y needed, tomaste cosas que tampoco te di, pero te las llevaste. and you took things that I don't have, but you want to take it. Tenga cuidado Now be careful con seguirlos. when following them. Te lo digo en español. Can I tell you in English? ¿Lo quiere escuchar en español? Do you want to hear it in English? Te lo voy a traducir al lenguaje actual. I'm going to translate to the actual language. Porque a veces no tienes que seguirlos físicamente, Sometimes you don't got to follow them physically. pero puedes seguirlos en las. Or you can follow them on the Jesse siguió. He followed Naaman. Jesse, He followed. yo no tengo que seguir a nadie I don't need to follow anybody que no tiene nada que darme. that has nothing to give to me. Unfollow. Porque lo único que Naamán necesitaba Because one thing that Naaman needed era una señal de que lo estaban siguiendo. was to know that they're following him. Jesse no lo llamó, And he didn't call him. solo lo siguió. He just followed him. Y a lo mejor los que andaban con Naamán, And the one who was with el Naaman equipo de seguridad, and the entourage, the security team, papá, te está siguiendo. they're following you. Así me sigues es por algo. Oh, he's following for something. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Do you need something? Everything okay? Vamos, que nos fuimos. Aquí se dañó esto. Ya el gozo disminuyó, los aplausos. Y él dijo, todo bien. He said, is everything okay? Tras de interesado embustero, tan mentiroso. Mi Señor me ha enviado diciendo, My Lord has sent me telling me, he aquí que en este mismo momento han venido a mí desde la serranía de Efraín and the same moment came from me, from los Ephraim, jóvenes de los hijos de los profetas, to you the sons of the prophets. y están en una necesidad And they're in necessity, impresionante. an impressive necessity. Dale este ruego un talento de plata y 2 mudas de vestido. In the talent of silver and these 2 of gold, of the dress, of clothing. Y Naamán dijo, And Naaman said, acepta tomar 2 talentos, y le insistió. I said to receive the 2 talents. O sea, a todo está bien, pero después está diciendo, no, está bien, no. He said, no, it's okay, it's okay. Me mandaron, pero no tienes que dar. They sent me, but you know how to give. O sea, la gente como que no, mira, You know, people that, try to get that pity. no está bien, pero No, por dentro. it's okay, but inside they're like, No, perdón. But they're like, no. No, pero No, but no, yo no lo necesito. Yo no la necesito, pero no. Ya la ven en su bolsillo. Y a todos talentos de plata en 2 talegas de 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus siervos que los llevaran delante de él. Next. Y cuando llegó a Ofel, los tomó de sus manos y los puso en la casa y despachó a los hombres que se fueron. Y él entró y se detuvo ante el Señor. Entonces Eliseo le preguntó, ¿de dónde viene Jesse? Y este respondió, tu siervo no es de ninguna parte. Y conmigo, doble mentiroso. Se sintió atraído he felt attracted por una ofrenda. by an offering, Violentó honra y lealtad violating loyalty por un and faithfulness beneficio. for a benefit. Si nosotros, ¿cómo? Voy a tomar esto.
ministros no aprendemos algo. If as ministers we learn something, Le voy a decir esto como un testimonio. I'm going to tell the testimony. En una ocasión, In an occasion, una persona venía a predicar por aquí. a person came to preach here. De repente me entero Then I find out que le hizo algo muy fuerte a un gran amigo nuestro. he did something very bad to a friend of mine. Automáticamente, Automatically, ya me dije, está cancelado, aquí no viene. I said, it's canceled, you're not coming here. No es que no lo amo, It's not that I don't love him. no es que no puedo hablar con él, It's not that I can't talk and sit down with pero him. no puedo recibir en mi casa But I can't receive in my house a quien estasajó un gran amigo nuestro, who mistreated a great friend of mine, a quien deshonró un amigo del who corazón. dishonored a friend of my heart. Lo amo, I love him, pero aquí no predica. but he's not going to preach from this platform. Me causó ciertos problemas eso. So then that caused a little problems to me. El que me lo traía dejó de hablarme hasta el día de hoy. And that, I wasn't bringing, they stopped talking to me for Por a eso little until days. he bajado algunas 40 libras porque no he podido comer por That's eso. why I brought down some 40 pounds because I couldn't be able to eat ever since he didn't talk to me. En una ocasión, Ever since he stopped talking to me. But on occasion, una hija nuestra a daughter of ours invita a este predicador. invites this preacher, No sabía nada del asunto. knew nothing of the issue. Cuando yo veo el afiche, But when I see like the la promo, llamo y le digo, I call and I tell her, óyeme, hey, ¿y este predicador? this preacher, No, es que va a estar con nosotros. no, he's going to be with us. Ese predicador no lo puede recibir. He's not good to receive, I told her. Deshonró a alguien He dishonored de somebody una manera muy fuerte. in a very bad way. Ah, pero ¿cómo hago? ¿Qué le digo? But what do I do? What do I tell him? Dile que yo te dije que no lo recibiera. Tell him that I told you to not receive him Si tiene problemas, que me llame a mí. and that he has a problem, he can call me. Así. Simple. Recuerdo que estaba viajando y el hombre me llamó. So I was traveling and the man calls Y eso me. me gustó. And I like that Carácter. character, right? Ah, que me está pasando esto. ¿Qué Hey, pasó? listen, this is going on. What happened? Usted deshonró a su padre. And I said, well, you dishonored your father. Usted le falló a su padre. You failed your father. Que él me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, me hizo And you aquello. did this and this, this and this and this to me. No me importa que te haya hecho. I don't care what he has done. That's what he said. Usted lo deshonró. And I told him, I don't care what you could say. You Que still te haya hecho dishonored lo que him. te haya hecho como padre. Se You could have done equivocó. whatever he did wrong to you in your life, but you dishonored him. No es tu licencia para honrar, para And it deshonrarlo a doesn't él. give you a license to dishonor him back. Usted se ve en honra You have to go in honor. de no hacer lo que hizo. You don't do the same thing that they did to Ah, you. pero no es que no, pero I escucha mi told versión. him. And he said, but listen to my reason. No tengo que escucharte. And I told him, I don't need to listen to your reason. Deshonraste, sí, pero por algo, pero deshonraste. He may dishonor you, yes, but you dishonored him back. Usted vaya, You go, hable con él, go talk to your dad, arregle sus asuntos. fix your Si issues. usted los arregla, If you don't fix it, te recibo ahí en todas las iglesias. if you fix it, I'll receive you in every church of ours. Al rato, Then later on, me llama mi amigo. my friend calls me. Mira, ¿qué tú hiciste? Hey, what did you do? Este hombre me llamó. This man called me. Yo pude ver ahí Now, I could see there que aunque el hombre deshonró, that though he dishonored, tuvo carácter. he had character. Pero lo que faltaba era que otro padre Now, he is another lo father. confrontara y lo hiciera caer en sí. Entonces, me llama. Then he calls me. Hice lo que usted me dijo ahora. Dije, vaya y predique, usted es bienvenido en todo He lugar. told me what we did, and I said, now go and preach wherever the place you No can es que go. yo apruebo quién predica o quién no predica. And it's not that I choose who can preach and who can't preach. ¿Cómo yo voy a recibir aquí The question is, how can I receive on this platform a alguien a person que ha deshonrado who has dishonored un manto paterno de un amigo a nuestro? paternal mantle of a friend of mine? Yo no pido algo que yo no sé hacer. See, I don't ask something that I don't know how to do. Yo amo a todo el mundo, I love the whole world, pero hay líneas que se trazan. but there are lines that you gotta, come on, Dad. There's lines you gotta Tú cross. violentaste un principio. And there's a principle. Te amo, I love you, te puedo abrazar, I can embrace you, pero tú comes en tu mesa y yo como en la but you mía. sit at your table and I'm gonna sit at mine. Y no tengo que seguirte porque no tengo que seguir a alguien que no ha dado un buen ejemplo. And I don't gotta follow somebody who hasn't given a good example. ¿De dónde viene? Now, where are you coming from? No, no he ido a ningún lado. Estaba en casa viendo No, I was in the house CTNI, el canal Televisión Cristiano. watching CT9. Next. Pero él le dijo, no iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro a encontrarte. Quiero que usted vea un principio. Look at the principle. Mi corazón de padre My heart as a father, estaba contigo Elisha's heart was cuando with tú you. violentaste When you violated la instrucción que yo di. the instruction that I gave you. Yo estaba contigo. Elisha said, I was with you when you went to chase him.
¿Es tiempo este de recibir plata y tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y siervos y criadas? Is it time to receive all of these materials? O sea, tú no necesitas nada de eso. In other words, you don't need none of that. Por tanto, la lepra de Naamán So he said, nameless leprosy se te pegará a ti will get stuck to you now y a tu descendencia and your descendants para siempre. forever. Y salió de su presencia And he left Elisha's presence leproso, as a leper, blanco como la nieve. white as snow. Hay personas que lo que están viviendo There are people for what they're living. no es de ellos, It's not of their own. es de otros. It's of somebody else's. Pero por recibir But to receive lo que un padre rechazó, what a father rejected ahora tienes la consecuencia now has a de consequence vivir con la condición of living with a condition igual del que le entregó. the same as who gave it in. Empezó bueno, It started good se puso malo. and it got worse. No. Empezó bueno No, it started y good se puso mejor. and it got better. Nunca corra Never run tras lo que un padre rechazó. behind what a father rejects. No tengo que darte explicaciones. I don't got to give you explanations. Simplemente mira lo que estoy haciendo. Just look at what I'm doing. Hay cosas que no sabes There are things that you don't y hay know, cosas que no tengo que explicártelas. and there are things that I don't got to explain to you. Aquí las explicaciones no las doy yo, las tiene que dar Dios. Here, explanations I don't got to give. Suena fuerte. I know it sounds strong, Estoy hablando desde la corrección but I'm speaking from the de un correction padre hacia un hijo que ama. of a father to a son who they love. No se me desenfoque. Don't lose focus. A Jesús vinieron a decirle: They came to tell Jesus, mira Jesús, hey Jesus, bájale dos, bring it down 2 se está yendo la gente. because people are leaving. Jesús le dijo: What did Jesus say to them? ¿te quiere usted también? Well, do you want to go too? Dígame. You tell me. Pero ¿cómo nos vamos a ir? But Peter said, how are we Si going to solo leave? tú tienes palabras de If vida. only you have words of eternal Pues life. entonces cállese la boca y So he siéntese said, a then aprender. shut up and sit down and learn. O sea, le estoy diciendo a alguien: I'm telling usted somebody, porta una palabra. you carry your word. La palabra libera. And the word delivers. La palabra establece. And the word La palabra establishes. sana. And the word Y hoy yo heals. creo I que believe todo orgullo, that all pride en el corazón de los hijos, in the heart of the children, cada hijo tendrá el carácter every son will have the para character desprenderse de él. to rebuke it. Despréndase de su orgullo. Disconnect from your pride. Aprenda a pedir perdón. Learn to ask Aprenda a forgiveness. sentarse. Learn to sit down. Aprenda a desarrollar Learn to be developed. carácter en medio de las situaciones. Develop character in the midst of situations. Yo creo que es un tiempo nuevo And I believe it's a new time. de cara a este magno evento. And this new event, Solo estoy preparando los corazones I'm only preparing the hearts para la impartición de esta for semana. the impartation of this week. Mire, Now listen, los que me conocen, those who know me, los que me conocen, those who know me, yo amo a todo el mundo. I love the world. I love the whole world. A mí me escupe la cara y al otro día lo He bendigo, lo can amo y lo spit in abrazo. my face and tomorrow I'll still hug him No tengo nada en contra de nadie. because I have nothing against anybody. Mis enemigos los amo. My enemies, I love my enemies. Pero he aprendido algo que usted necesita aprender. But I've learned something you need to learn it too. Amar no es mezclarme con ellos ni juntarme con So ellos. love does not mix with me having to hang Yo out te with amo, them. you in your I place, can I'm love in my you, place. pero tú vas en tu lugar y yo en la mía. Porque hay gente que corrompe la mente y el Because there alma. are people who can corrupt the Y al mind día de and hoy the hay soul. personas desconectadas de destino And there are people who are disconnected from destiny por comentarios de otros que no tienen sentido. because of other people's comments that have no Yo no sense. tengo que entender, I don't need to understand. solo tengo que aprender. I just need to learn. Yo aprendo todos los días. I learn every day. Yo me conecto todos los días. I connect every day. Yo recibo todos los días. I receive every day. Usted no tiene idea de cuánto, You have no idea how much, pero he aprendido algo. but I've learned something. Me toca manejar I need to know how to los manage asuntos del reino. the matters of the kingdom. Nunca será fácil, It will never be easy, pero para eso el Padre me but escogió. that's what the Father chose me. Por eso no voy a That's descansar why I will not rest hasta que levante una generación until a generation lo suficientemente madura is raised up maturely para enough entender los tiempos que to estamos viviendo. understand the times that we're living in right now. Tiempo de levantarnos, It's a time to get up. tiempo de reconocer It's a time to recognize todo lo que porta mi hermano, everything that my brother carries. porque
posiblemente Because possibly lo que rechazo hoy what I reject es today la mano con la llave is the hand with the para key librarme de mi lepra. to deliver me from the Hoy leprosy. se muere todo orgullo. Today all pride dies. Hoy se muere todo orgullo. Today all pride dies. ¿Usted piensa que no? You think not? Lo peor que le puede pasar a una persona The worst thing that can happen to a person es desconocer que tiene orgullo. is so that they have pride. Porque hay gente que se le ve de mirarlos. Because people that have miracles. Pero ¿qué hago con los que lo tienen y no lo expresan? But what about those who do have it and don't who appreciate it? No, porque yo he visto bien sencillito, yo no soy orgulloso. No, but I'm very simple. I'm not prideful. Si la ropa fuera orgullo, If the clothes are prideful, usted no se viste de orgullo. you don't dress in pride. Usted vive con orgullo. You live in pride. Yo creo, de cara a este tiempo, I believe, and for this time, usted tiene que morir needs to die. todo orgullo. Every pride. Y usted debe tener el carácter para decir: And you should have the character to say, Padre mío, my Father, tú me conoces, you know me, pero yo también me conozco. but I know myself as well. Hay cosas que tú no tienes que decir There are things that you don't gotta tell me, porque yo las sé, because I know them myself. solo que las he estado ignorando, Only that I'm just ignoring them, porque eso es orgullo. because of pride. Y hoy yo quiero renunciar And today I want to renounce a toda raíz de orgullo every root of bitterness and pride que pueda haber en mi that could be in corazón. me. Hoy yo renuncio, Today I renounce hoy entrego, and I surrender, sabiendo que lo que hay adelante knowing that what's ahead of me es más grande que lo que estoy dejando. is greater than what I'm leaving behind me. No voy a estar detenido, I'm not gonna be detained, sino que voy a but avanzar. I will advance. Soy un hijo I am a son con identidad, with identity, y los días que vienen, and the days that are coming, yo y mis generaciones my generations and I caminaremos adelante. will walk forward. Nuestro mejor tiempo Our best está time adelante. is ahead of us. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel.